नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो आमे जानिबा पर्नोग्राफिक सामग्री एवं सही सामग्री कारणरू केउं भली भाबरे बलात्कार बढ़ी चली निहाती भाव में भिडियोटी आपण मानक पई बहुत इम्पोर्टेंस रहिबो। आपण माने जदि भिडियो को क्लिक करके आसी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु एवं सब सांगसाथी मानक पाखकु टिके शेयर मध्य करदिबे। आमर एई चैनल माध्यम आपण को दैनंदिन जीवन में घटुवा विभिन्न समस्या जेमिति कि कौनसी क्षतस्थान आंचुड़ी होइजिबा, पोड़ी होइजिबा, मुंड व्यथा, झाड़ा परिस्रा अटकी जिबा, बिराड़ी कुकुर कामुड़िबा पई घरोई उपचार कौन करबा आवश्यक, ठंडा ज्वर काश सर्दी व्रण रक्तस्राव बात गर्भपात स्तन रे दुग्ध कर्णरोग यौन संक्रमण ऋतुस्राव मानसिक समस्या स्तन संपर्कित समस्या निशा द्रव्य इत्यादि विषय रे आमे जानिबा तार समस्या एवं समाधान विषय मध्य आमे जानिबा। एही चैनलटी केवल शिक्षा और सचेतनमूलक उद्देश्य पई तैयारी करा जायछि, कौनसी मनोरंजन पई यह उद्दिष्ट नुहे। आमर लक्ष्य लोकमानंकु सुस्थ शरीर अभिप्रेरणा और सकारात्मक जीवनशैली पई सठिक ज्ञान प्रेरणा एवं प्राकृतिक समाधान प्रदान करिबा एवं भगवान का नाम उच्चारण करी आध्यात्मिकता आड़ को अग्रसर हेबा। दर्शक बंधु जो मैंने आम चैनल को नुआ करी देखुचंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन को मध्य ऑल रे सेट कर दियंतु, जहाँद्वारा कि ये भिडियो गुड़िक जितेबाला आसब सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। घरोई उपचार माध्यम आमे छोट छोट आमर जितक बेले काश सर्दी यही सब होछि आमे तो निहाती भाव में डॉक्टर पाखक जावा, डॉक्टर परामर्श नेबा आमे निहाती आवश्यक, डॉक्टर कहवा अनुसार आमे औषध सेवन करिया मध्य निहाती आवश्यक। किंतु छोट छोट क्षत जगह आमर घरोई उपचार माध्यम आमे केउं भली भाव में ताकू समाधान करि परिबा आमे एही चैनल माध्यम जानि परिबा। ठीक अछि, देखंतु वर्तमान आमे पर्नोग्राफिक सामग्री आदि कारण केउं भली भाव में बलात्कार बढ़ी चली आमे से विषय रे जानिबा। ठीक अछि, प्रथमे देछि देखंतु कौन ना निशा सेवन अश्लील चित्र और सिनेमा देखिबारे लिप्त व्यक्ति निज स्वास्थ्य चरित्रर ह्रास तो करिथाए ता सह समाज पाई मध्य अत्यंत घातक होइथाए। मध्य प्रदेश पुलिस महानिर्देशक कैलाश मकवान संप्रति एही विषय को नहीं कहिथिले जेपरी इंटरनेट रे पर्नोग्राफिक परिवेषण हेउछि ताहा द्वारा पिलामानंकर मन विकृति हेउछि। बलात्कार कर्मवर्धिष्णु घटना पछरे थिबा कारण मध्यरे इंटरनेट स्मार्टफोन पर्नोग्राफिक सामग्रीर उपलब्धता और मद सामिल। पुलिस बल एकाकी बलात्कार घटना उपरे अंकुश लगाई पारिबो नाही। मनोचिकित्सकଙ୍କ मतरे जो किशोर और युव अश्लील सामग्री देखिबारे अभ्यस्त हो जाती सेमानंकठारे अपराध करिबार प्रवृत्तिर संभावना अधिक रही है। किछि उल्लेखनीय उदाहरण विषय आमे जानिबा जहाँकि निम्न रे रही। देखंतु कौन रही। प्रथमे देछि गत वर्ष गुजरातर उमरगाम क्षेत्र में जड़े 29 वर्षीय युवक द्वारा 3 वर्षर झील को बलात्कार करा जायतिला। पुलिस अधिकारी कहिथिले जे प्रारंभिक जांचरू एही संकेत मिलुछि जे सेही युवक प्रतिदिन अनेक अश्लील वीडियो देखुथिला। आहुरी जदि उदाहरण देखिबा कौन, गत वर्ष कोलकाता रे जड़े महिला डाक्तरंकर बलात्कार और हत्या केस रे दोषी मिलिथिबा संजय राय मध्य पर्न बा अश्लील सिनेमा देखिबारे अभ्यस्त थिला। पुलिस अधिकारी अनुसार तांको मोबाइल फोन रु मिलिथिबा पर्नोग्राफिक कंटेंट अत्यंत विचलितकारी और हिंसक थिला। कुख्यात सीरियल किलर और बलात्कारी टेड बंडी कहूला जे मु एपरी बहुत लोकों को भेटी जो मानू मो परी हिंसा करिबार प्रेरणा मिली एवं कौनसी अपवाद और कौनसी प्रश्न बिना से मध्यरु प्रत्येक पर्नोग्राफिक देखिबारे लिप्त थिले। तुमे मते मारिदेव एवं यह द्वारा समाज को मोठारू सुरक्षा मिल किंतु
ବାହାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିକ୍ରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ବି କରୁନାହ। ସମସ୍ତ ଅପରାଧର ମୂଳ କ'ଣ ଓ କିପରି ସମାଜ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଏହି ବିଷୟରେ ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ନିଜର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନିରସ ବ୍ୟକ୍ତି ରସପାନ ପାଇଁ ଜୁଆ ଖେଳିବ, ପାନ ମସଲା ଖାଇବ, ନିଜର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ବି ଏଣେ ତେଣେ ନଜର ପକାଇବ। ଭିତରେ ନିରସତା ଅଛି, ରସ ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ଦେଖିଲା, ମଦ ପିଇଲା, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏପରି କୁକୃତ୍ୟ କରେ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ସେହି ଅଶ୍ଳୀଳ କଥାକୁ ପୁଣି କହିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ଅପରାଧ କରେ, ସେ କହିବେ ଯେବେ ନିରସ ହେବ ତେବେ। ଯଦି ଭଗବତ୍ ରସ ଆସିବାରେ ଲାଗେ ତେବେ ଅପରାଧ ବୃତ୍ତି ଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଏହା ବହୁତ ସିଧା ସରଳ ଗଣିତ। ଭଗବାନ ରସ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରସ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ବିକାରରୁ ରସ ଚାହିଁବା କାରଣରୁ ଆମେ ସଂସାରୀ ହୋଇ ନୀଚ ଯୋନିକୁ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରୁ ରସ ଆସେ ସେଠାକୁ ପ୍ରେମା ଭକ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆସିଗଲେ ପୁଣି ଆମେ ସେହି ନିତ୍ୟ ନବୀନ ରସର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକା ସମାଜରେ 14ରୁ 15 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମନ ବିକୃତି ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନ ପାରି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ସାଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ରେପ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ସମସ୍ତ ଯୁବକ ସମାଜ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଆମେ ଏକାକୀ ହେବା, ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏହିଭଳି ଅପରାଧ କରିବା ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଏବଂ ଏହିଭଳି ବଳାତ୍କାରର ଶିକାରରେ ଝିଅମାନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲିର ଯୁବକମାନେ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାତି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ୟାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଉପୁଜୁଛି ତା'ର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ, କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରଣ ବାହାରୁଛି, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା, ଗର୍ଭପାତ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଅଟକି ଯିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିରାଡ଼ି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା, ଜ୍ୱର, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ ଏସବୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା'ର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଉପୁଜୁଛି ତା'ର କ'ଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାରିବା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ
जोड़ी होकि रुहंतु। आगकू आपण माने एही चैनल रे जो वीडियो आसीबो निहाती भाव आपणकर जीवन यापन शैली को परिवर्तन करिवो जदि आपण निजे चाहती। ठीक अच्छे दर्शक बंधु वर्तमान वीडियो रे एतिकी देखा आमे आउ एक नुआ वीडियो रे सेतबेला पर्यंत आपण माने मते विदाय दियंतु। रहुछि नमस्कार।